بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على سويت ماجوري سويت مينوري سويت بورني وغنتكلموا إن شاء الله على monotonique. On peut montrer que la suite est croissante ou bien décroissante. Alors premièrement on parle à la suite majorée. Alors suite majorée par un nombre. Alors on dit que la suite UN est majorée par M si seulement si UN M. Alors, كلمة majorée, c'est-à-dire que la suite UN est inférieure ou égale à M. D'accord? Alors, pour montrer que la suite est majorée par M, voilà ce qu'il faut montrer. Il faut montrer que la suite UN est inférieure ou égale à M, c'est-à-dire, il faut calculer UN moins M et il faut trouver le signe négatif. D'accord? Alors, pour montrer que la suite est majorée par M, il faut montrer que UN est inférieur à M. وباش نبينو أن UN inférieur à M, خاصني نمشي نحسب UN ونقص منها M ونلقاها كيفاش دايرة négatif. D'accord? Alors, هذه الأولانية suite majorée. شوفوا شنو هو suite minorée. On dit que la suite UN est minorée par petit m, d'accord, si seulement si UN avec m. Alors باش نقول أنها minorée par m, il faut que la suite UN soit supérieure ou égale à m. وباش نبينو أن UN plus grand que m, c'est-à-dire il faut montrer que UN moins m خاص يكون positif. D'accord? Et هذه كيفاش كنقراوها s'il vous plaît. كنقراوها U, il faut calculer UN moins M et il faut trouver le signe positif. بالنسبة suite majorée, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que UN est inférieur à M. وباش نبينو هذه اش غنمشي نبينو UN ناقص M خاصها تكون سالبة négative. D'accord? Suite bornée. Alors troisièmement, suite bornée. Alors, pour montrer qu'une suite est bornée, il faut montrer que la suite UN elle est comprise entre M et M. D'accord? Très bien. Avec M est plus grand que M. Alors, باش نبينوها bornée, il faut montrer que la suite est majorée par grand M et minorée par petit m. D'accord? Donc هذه هي majorée et minorée. وهادشي في الغالب كنبينو par récurrence. D'accord? إذا باش نبينوها شنو قلنا majorée اش خصنا نمشي نبينو que la suite UN est inférieure à M. وباش نبينوها أنها minorée, qu'est-ce qu'il faut montrer? Que la suite UN est plus grand que M. Et pour montrer que la suite est bornée, اش خصنا نمشي نبينو que la suite est comprise entre deux nombres, sachant que M majuscule est plus grand que M minuscule. D'accord? Voilà pour montrer que la suite est majorée, minorée, bornée. وإن شاء الله غنشوفو في التمرين التطبيقي لهادشي. Alors نشوفو مثلا la monotonie. شنو هي la monotonie s'il vous plaît? La monotonie هي تزايدية ولا تناقصية؟ يعني croissance ou décroissance, تزايدية أو تناقصية. Alors pour savoir la monotonie d'une suite, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer UN plus 1 moins UN. كنمشي نحسبو هاد la soustraction هادي de UN plus 1 moins UN. كنشوفو si on a trouvé que c'est positif, veut dire que la suite UN est croissante. Si le signe est négatif, veut dire que la suite UN est décroissante. هادي وحدة. Deuxièmement, il نمشي لقينا أن UN plus 1 moins UN strictement positif, veut dire que UN est strictement croissance. D'accord? شنو هادي s'il vous plaît? Strictement. إذا لقينا أن UN plus 1 moins UN est strictement négatif, veut dire que la suite UN est strictement décroissance. D'accord? إذا شنو كتسمى s'il vous plaît? كتسمى la monotonie d'une suite, يعني رتابة متتالية. هذه هي الرتابة. دونك شنو هي الرتابة s'il vous plaît؟ هي كيفاش نبينو أن la suite croissante ou bien décroissante ou bien strictement croissante ou bien strictement
ديكروسونت. هي كاين واحد الغومارك اللي مهمه بزاف كاع اجي نفهموا شنو هي كروسونت. كروسونت باغ اكزومبل هادي واحد لا سويت U1 الي كروسونت، يعني عندها من كتبدا وكتطلع كتبدا من واحد لو بروميير تيرم اللي سميتو اش يو بي. الوغ شنو سميت هذا سيل فو بلي؟ سميتو لو بروميير تيرم. الوغ شنو لو بروميير تيرم؟ هو اللي في اش لو بلو بوتي اش انديس، بلو بوتي élément. Alors la suite UN est croissante, c'est-à-dire que UN, que je dis UN, est-ce que UN est en dessus ou bien au-dessus? Alors, elle est au-dessus, elle est fauqa H UP. La suite est au-dessus de UP. Alors, UN est plus grand que UP. Alors, si la suite est décroissante, يعني تناقصية، اش كتلاحظوا هنا إذا كانت تناقصية؟ واش UN كاين en dessous يعني تحت ولا au-dessus؟ On voit que la suite est en dessous يعني تحت، en dessous هو تحت UP. إذا كانت تحت كتعني أن UN inférieur égal H UP. هذه لا remarque راه مهمة بزاف، غنكتبو على شكل اش remarque. دونك شنو هي لا remarque s'il vous plaît؟ غنحاولو نكتبو هنايا وعقلوا عليها مزيان، غتنفعنا في لي ليميت، وغنشوفو من بعد كيفاش غتنفعنا هادي. الوغ هاد لا remarque هي toute suite croissante et comment elle est. suite croissante elle est majorée ou bien minorée. اش لاحظنا هنايا؟ شنو عندنا؟ عندنا croissance comme UN plus grand que UP. وشنو هي plus grand؟ واش هي هادي او بيان هادي؟ هي هادي. وشنو هي هادي سيل بلي؟ هي مينوري. دونك الا كانت هادي شفتوها هنا كانت croissance que UN plus grand que UP, celui est minoré. Alors la suite, toute suite croissance est comment elle est minorée par son premier terme. D'accord? Alors toute suite croissante est minorée par son premier terme, c'est-à-dire que la suite UN est plus grand que UP. عقلوا على la remarque اللي عليكم راه مهمة بزاف. Alors toute suite عاوتاني toute suite décroissante. Donc هنا comme إلى suite UN inférieure. وشني inférieure يعني بحال هادي comme celui s'il celui H majoré. Alors toute suite شنو قلنا décroissante est majorée par son premier terme. C'est-à-dire que UN est inférieur égal à H UP. الوغ نفهمو هادشي مزيان. إذا هاد لا رومارك هادي راه جد مهمة. شنو كتبنا في هاد لا رومارك سيل فو بلي؟ On a dit que toute suite مالها croissance est minorée par son premier terme, c'est-à-dire que UN plus grand que UP, ou toute suite H décroissante est majorée par son premier terme, UN inférieur égal à HUP. هادي إن شاء الله غنحتاجو ليها بزاف وغادي نبينو que veut dire اش هاد التروك هذا وفين غينفعنا. ينفعنا بيان سور في ليميت، غنشوفو ان شاء الله من بعد ندير ليميت اكوا سير. اذا شنو شفنا غيسر عليك في هذا الفيديو هذا؟ شفنا سويت ماجوري، شفنا سويت اش مينوري، suite bornée. وشفنا كيفاش كنقولوا comment on peut montrer que la suite est majorée. Voilà ce qu'il faut montrer. Alors qu'est-ce qu'il faut montrer? Alors comment on va calculer? Il faut calculer n moins m نلقاوها كيفاش دايره نيجاتيف. كيفاش غنبينوها مينوري s'il vous plaît؟ خاصنا نمشي نبينو ان un plus grand que m, c'est-à-dire que un moins m on doit calculer un moins m et on trouve le signe positif. هذا ماجور بورني هي مينوري اي ماجوري. لا مونوتوني هي واش كرواسونت ولا اش ديكرواسونت. بور كالكولي سا غنمشي نشوفو اش لو سين. لقينا هاد الفرق هذا U1 plus 1 moins U1 لقينا بوزيتيف veut dire que la suite est croissante. لقينا U1 plus 1 moins U1 négatif veut dire que la suite est décroissante. إذا الله يستر عليكم هاد لا رومارك متنساوش ديالها مهمة بزاف، أن كاع المتتاليات اش مينوري اي مالها par son premier terme lorsque la suite est croissante. La suite est majorée par son premier terme lorsque la suite est décroissante. إذا إن شاء الله فيديو قادم غنديرو تمرين توضيحي وتطبيقي ديال ماجوري مينوري. إن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله غنتكلمو على هادشي، نديرو على شكل تمرين. نسأل الله عز وجل يوفقكم ويبارك وشدوا هادشي مزيان، ونطوندو على ما نلوح الفيديو القادم بإذن الله كيتكلم على اش على هادشي ماجوري مينوري اي لا مونوتوني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.